Sinugod it kawatan ro sangka meat shop, sangka variety store at sangka mini grocery store sa kabaon it highway sa Barangay Kaano sa Banwa Karait Kalibo. Ginapatihan nga naunang ginsuod ro meat shop bago pa man ginsuod it kawatan ro variety store pinaagi sa pagsamad itray karang nga dingding nga himo lang man sa kawayan. Ang ginasugid ang ginapatihan nga di kara gumapos runday karang nga kawatan. Matapos nga makasugod sa runday karang dingding, dayon yung ginpadungok ro CCTV sa sugod it nasambitan nga tindahan. Makita di kara no rubuho nga ginagyan it runday karang kawatan nagapos ngani sa meat shop. Sumapanuhan nga nakadungok pud ana runday karang CCTV camera nga ra ag makita man nga utod ro ana karang kable. Sunod sa tag-iya, dayon man nga gin-off ro main switch it anda karang nga kuryente. Agud nga ning magpatigayon it pagpanakaw. Daga sa ro kapin sa 2,000 pesos ng mga sinsilbuhon sa nasambitan nga variety store. Dayon man nga dumiretso runday karang nga kawatan sa kaiping pagid nga refilling station. Musiin gin panihuan pa kara nga mabuksan ro anda nga grills agud nga nga makasugod. Ugaling wa mananda gin padayon ro pagbringka matapos nga mapanuhan nga maina karang nga tawo sa sugod it refilling station nga nagakatuwog. Sa makaron padayon pa kara ro investigasyon it aton nga mga kapulisan.